तो आले नॉय झारग्राम बोई मेला रे सेटेर रखा नवा दो पूरा लायंस मॉडल स्कूल सुर रेगे हुयुक कना नौका को सजाव कदा लाइट हेना आड़ी चेहरा हर रे को सजाव कदा दुकान को हेना तो नॉय भीतर ले बोलो कना बोई मेला रेना आड़ी मारंग माठ कना नवा दो तो बोई मेला जेहेतु ओनली बोई गे ताहेना नोडे दो तो नोडे नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ गल्प बोई को हेना नोते रे फोटो तुलो लगी आड़ी चेहरा थीम लेका को बनाव कदा नोडे हर को फोटो को तो एनिमल्स हेना फ्लावर्स हेना देखी ओकाटा ले हातावा हेना मार्शल बोई दुकान आदिवासी आदिवासी मार्केट जतो को दुड़ुब काना नोते हेना स्टेज प्रोग्राम को चालू काना तो नितो एने प्रोग्राम हुयु लागिआ नो एकलव्य खन को हे काना Recite a poem, The Gift of India. फोटो तुलो लगे आड़ी चेहरा को बनाव कदा नोडे जोहार के सनाम गाते को और मिट्टन ना ब्लॉग रे अपे झतो को सागुन दाराम तो तेहन ले हे कना बोई मेला झारग्राम बोई मेला एहो कना तो एहो कना 8 मार्च खन 15 मार्च तो तेहन दो हुयो कना 11 तारीख बुधवार तो तेहन के समोले नाम केदा ओना तेले हेना तो बोई मेला चेका स्टॉल दुड़ु कना बोई मेला रे झतो किछु उदु अपियाले तो चलो इंगा वीडियो मुसा धाबी नेल पे चेका स्टॉल हे कना चे प्रोग्राम हुयो कना झतो किछु उदु अपियाले आ नोआ तो हुयो कना लायंस मॉडल स्कूल ठेन गे एक बारे तो आड़ी भागी टाइम हेना गिया लोगन लोगन हे सेटे रोपे नॉय झारग्राम बोई मेला रे सेटे रखा नवा दो पूरा लायंस मॉडल स्कूल सुर रेगे हुयुक कना बिकेल 4टा থেকে রাত্রি 9টা तो नवा दो हुयुक कना 8 मार्च खन 15 मार्च तो तेहन दो 11 तारीख तो नितो हो टाइम हेना गिया जहाँ हिजुक सना पे नितो हो टाइम हेना गिया हे दाड़िया पे तो नॉय नवा दो बाहर रे नौका को सजाव कदा लाइट हेना आड़ी चेहरा हर रे को सजाव कदा दुकान को हेना जम दुकान नितो भीतर ले बोलो ना तापर चे स्टॉल झतो उदु आपेयाले नोडे एग रोल को ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ एग रोल पकोड़ा झतो ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ नोआ धारा हो रायस कैफे खन को आगु कदा तो नॉय भीतर ले बोलो कना बोई मेला रेना आड़ी मारंग माठ कना नोआ दो नोआ धारे दाया साइड बाया साइड बाना धारे के स्टॉल नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ कना तो चलो आस्ते आस्ते तो नेल इदियाले चे हेना दो हुयुक कना दीप साहित्य कुटीर तो बोई मेला जेहेतु ओनली बोई गे ताहेना नोडे दो तो नोडे नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ कना गल्प बोई को हेना गोविंदा को हेना देखी कुसिया खान ले बाछावाले ओकाटा ले हातावा नितो दो नेल इदी दाले आमदा दुकान नोडे नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ कना गिद्रा बोई या तो एबीसीडी गिद्रा बोई को हेना नोडे हासिर गल्प नोडे हेना दक्ष भारती और भीड़ मोटामुटी हुई कान गिया जहाँ बुक्स लवर कना को उनको तो हिजुक गिया को बोई मेला करे नोडे हो आमदा बोई नेल ᱧᱟᱢ दिन नोडे हो नेल ᱧᱟᱢ गिद्रा बोई हेना भीड़ हेना आमदा स्टॉल है कना आड़ी चेहरा माने प्रेयर फ्लैग लेका तो सजाव कदा चेतन सेरे हो नोआ आड़ी मारंग माठ कना नोआ दो नोते फोटो तुलो लगी आड़ी चेहरा थीम लेका को बनाव कदा नोडे हर को फोटो को तुलो कना अब तुमदाग टमाक झतो किछु हेना नोडे आड़ी चेहरा नोडे मिटन स्टॉल नेल ᱧᱟᱢ दिन नोआ दो कना भविष्यत चे बोई हेना भविष्यत लगी आड़ी किछु हेना भागी भागी बोई गे आदो झतो दुकान भीतर रे बारे बोलन कना नोडे दो चित्र लेखा हाथेर काजेर डिजाइन बोई पावा जाए अच्छा आड़ी चेहरा आर्ट रेना बोई को हेना नोडे दो जहाँ ड्रॉइंग को कुसिया जतो रकम हेना एखेन ड्रॉइंग बुक हेना नोडे दो आइकन पोर्ट्रेट तापर गिद्रा हो सेना होड़ा हो जतो रकम हेना पेंटिंग रेना बोई को যখন ড্রয়িং নওয়া বুক সেন্টারে হে একানা তো মনে কেদালে কুহু লাগি হলে হাতাওয়া तो एनिमल्स हेना फ्लावर्स हेना देखी ओकाटाले हातावा एनिमल्स ज़्यादा क्यूट नेलो कना है से हाँ मिट्टे तो 50 लई केदाय जतो उनका के प्राइस है तो नोआटाले हातावा देखी आरो जदि हातावा खानले नोडे हेना शिशु साहित्य संसद तो मन है नोडे हो गिद्रा बोई गे हेना
ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱤᱧ ᱰᱨᱚᱭᱤᱝ ᱥᱠᱮᱪ ᱵᱳᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱨᱚᱢᱟᱜ বই মানে যত কিছু হেনাᱜᱼᱟ আশ্রমাᱜ বই ᱠᱚ ᱯᱷᱳᱴᱳ ᱠᱚ রামকৃষ্ণ সারদা মা যত রকম হেনাᱜᱼᱟ বই ফটো তারপর উনকুᱣᱟᱜ স্টোরি ᱠᱚ দেখি ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱞᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ বই মেলা অন্নপূর্ণা পাবলিকেশনস ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱵᱳᱭ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱤᱧ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱢᱫᱟ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱵ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱥᱟহিত্য নিয়ে ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱳᱭ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ বাণী শিল্প কলকাতা ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱴᱚᱞ যেহেতু আলে তো উনাগ বুক ᱞᱟভাᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱞᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮ বেশি কিছু বালে হাতাওদা ওই টুকটাক ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱞᱮ ᱚᱱᱠᱟ পছন্দ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱞᱮ হাতাওয়া চলচ্চিত্র পাবলিশিং হাউস আদি রকমাᱜ হেনাᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ বই ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ কবিতা সমগ্র মানে আদি রকমাᱜ বই হেনাᱜᱼᱟ তো ᱱᱚᱛᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱴᱮᱡ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱬᱟ ᱞᱮᱜᱮ ᱛᱟᱨᱯᱚর ᱮᱱᱮᱡ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱯᱮᱭᱟᱞᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟর্শাল বই দোকান আদিবাসী মঞ্চের সামনে চলে এসো আদিবাসী মার্কেট ᱠᱷᱚᱱ বই ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ একলব্য বই ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ মডেল ᱱᱚᱰᱮ রেসিডেন্সিয়াল ᱫᱚ বিদ্যালয়ের দেখি ᱪᱮᱫ হেনাᱜᱼᱟ যিনি শিক্ষক বা শিক্ষিকা যারা রয়েছেন হাতাও তারা আসবেন ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ দেখি ᱪᱮᱫ ᱞᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ নমস্কার ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝলা ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱞᱟᱥ ᱦᱤন্দি ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ আজকের হেনাᱜᱼᱟ আড্ডার বিষয় আমরা কুলি ধুরি জানাম শহরের সাহিত্য চর্চা গিদ্রা লেখাᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱳᱭ ᱠᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ এবার দেখি লে ᱧᱮᱞ ᱫᱟ সম্ভাবনা ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱞᱮ আর ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ সমস্যা ᱱᱤᱛᱚᱜ যারা তো ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱱᱮᱡ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱼᱟ ᱮᱠᱞᱚᱵᱽᱵᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ Recite a poem, The Gift of India, written by none other than চাকল তাড়ি পাতা টাঁডি রে আডি রমুচে আডি জম চাকল তাড়ি পাতা টাঁডি রে হিড়ি
ᱟᱨᱚ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱞᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ রামকৃষ্ণ মিশনের পাণ্ডুলিপি যেহেতু বালে ঝাড়গ্রামে হাতাওয়া অন্তে ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি মহারাজ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱞᱟᱭᱵᱨᱮᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ স্বামী ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ বেদপুর সেনাপতি ᱟᱢᱫᱟ বুক মহারাজ। ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ তো ᱟᱹᱰি ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱵᱳᱭ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱤᱧ ᱫᱟ বেস্ট অফ রাস্কিন বন্ড হ্যারি পটার ᱨᱮᱱᱟᱜ বুক হেনাᱜᱼᱟ ওয়াও এই আমাদের কাছে আমদা হেনাᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱷᱟᱜᱤ এক ᱵᱷᱟᱜᱤ গর্বের মুহূর্ত, অনুপ্রাণিত হবার মুহূর্ত। ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ নলেজ ᱧᱮᱞ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰি ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ মহারাজের কাছে কামনা করব আপনি দু এক কথা একটু বলবেন, আশীর্বাদ রাখবেন সায়েন্স প্রজেক্ট ওই মেলার ফেস্টিভ্যালস ইন্ডিয়া কুহু নডে আজ লেখা বই নাম কাওনায় আডি চেরা গিদ্রা বই কুসিয়াগ কানাম কুহু হ্যাঁ পড়াও হইবা কিন্তু সৌম কিছুটা প্রকাশন সন্দেহের অবকাশ থাকবে। নডে হো ᱧᱮᱞ ᱫᱤᱧ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ নারায়ণ বই ᱠᱚ সরকার ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱢᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ তাকে ᱫᱮᱨᱤᱜᱼᱟ সাহিত্যের কোনো একটা নির্ধারিত সীমানায় বোধহয় বন্দী করা যাবে পুঁথি না। ᱠᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰি রকম গল্প বই সাহিত্য হেᱱᱟᱜᱼᱟ জগতের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সাহিত্য কেন ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ বলার জন্য ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱮᱱᱟ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ আমরা ᱵᱷᱟᱜᱤ পেয়েছি আর নিতᱚᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ প্রথম জন শ্রী সমুনাথ বৈরা মানে ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱩᱠ ᱞᱟভার্স ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱳᱭ ᱢᱮᱞᱟ ᱟᱹᱰি ᱵᱷᱟᱜᱤᱭᱟ আর এমনি ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱱᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ তো ভিডিও তুলো তুলোতে হঠাৎ গে লাইট চালাও লেনা পুরো ᱧᱩᱛ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨᱚ জেনারেটর ᱠᱚ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ তো নয় ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱠᱚ ᱰᱮᱠᱳᱨᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱳᱭ ᱢᱮᱞᱟ সাইড সাইড তে তিনों হোর্ডিংস হেনাᱜᱼᱟ এই যেহেতু লাইট চালাও কানা অনাতে হানা ধারে ᱧᱩᱛ গে ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ কিছু কিছু লাইট ᱫᱚ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ কিছু কিছু ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বেশ ভাগি গেলে বুঝাও কেদা দাঁড়া কাতে কিছু কিছু বই হলে হাতাও কাদা হানে ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ মৃত্তিকা অঁᱰᱮ ব্যাগ দোকান হেনাᱜᱼᱟ ওই জুট রেনাᱜ মনে হয় ব্যাগ কো শাল পাতা পাবলিকেশনস হেনাᱜᱼᱟ আমদা বই দোকান হেᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ প্রেস কর্নার চিত্র প্রদর্শনী চলো ᱧᱮᱞ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱟᱫᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱞᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ আনন্দ মঠ বন্দে মাতরম 150 বছর পূর্তি তো নয় ফটো তুলᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱮᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱞᱤᱫᱤᱧ ᱥᱟইᱰ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ যেহেতু ঝাড়গ্রাম ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ মানে আᱹᱰি ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱸ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱢᱫᱟ ᱛᱩᱢᱫᱟᱜ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱪᱷᱳ ᱱᱟᱪ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ বই মেলা ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱞᱴᱟᱹ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱜᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ লাইন্স মডেল স্কুল ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱠᱩᱞ আর কুহু নডে আইসক্রিম দোকান ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱠᱤᱱ ᱟইᱥᱠᱨᱤᱢ তো কুহু হাতাও ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ আইসক্রিম ওয়াও আᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ আইসক্রিম হেনা এটা রকম আছে আর মিটাং লে হাতাও ᱠᱟᱫᱟ নওয়াটা কোয়ালিটি ওয়াজ ও আমার তো ম্যাঙ্গো বাহ তো বই মেলা ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱼᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱤᱫᱤ ᱯᱮ ᱫᱟᱬᱟ ᱤᱫᱤ ᱯᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ 15 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱛᱚ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱤᱫᱤ ᱯᱮ তো ঠিক গিয়া ᱤᱧᱟᱹᱜ ভিডিও ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮ ᱰᱩ ᱞᱟᱭᱤᱠ শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব ᱟᱨᱚ ᱧᱮᱯᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱞᱚᱜ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ভিডিও ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟ ᱠᱚᱢᱮন্ᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱞᱮ ᱯᱮ চলো তাহলে জোহার গে বাই